So hello guys, welcome back to my YouTube channel Fun with SI Niharika. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मानक समस्त को हैप्पी न्यू ईयर नूतन वर्ष अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना दैट टू बी इंग्रजी नूतन वर्षर तो मुझे एति होप करुँची आपंकर लाइफ आपंकर फैमिली समस्त भले रुहतु आपंकर जीवन बहुत खुशी चले और समस्त यही वर्षटी पुरातन वर्ष जहाँ कि बीतीगला से सब भूली आम नूतन वर्ष को आगे बढ़ा से अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। तो आज मुझे भिडियो आनी बहुत लोकर डिमांड थी कि मैडम कहतु आम एसआई भल ना सिविल एसआई भल आम एसआई कौन सिविल एसआई कौन आमको डिफरेन्स कहतु कौन। तो मुझे मो नॉलेज पढ़ी मैंने गोटे इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग पढ़ी आउ मैंने आम ऊपर बैच सार मैं देखी से मुझे कहूँ। तो गोटे डिफरेन्स होची फर्स्ट आम जावा केमती कौन अपॉइंटमेंट हुए एज एन आपंकर सिविल एसआई एंड आम एसआई भितर। तो जिते गोटे सब इन्स्पेक्टर पोस्ट बाहर एग्जाम तो जमी आम रिटर्न हुए फिजिकल हुए लंग जंप हुए देन रनिंग अच्छी तो एक्जाक्टली सेम हुए मनकर जिते सब इन्स्पेक्टर सिविल सब इन्स्पेक्टर बाहर आपंकर एसआई सिविल रोचे से लिखाई एसआई आर्म। तो आज आप सिविल सब इन्स्पेक्टर हिसाब से आपमती आम भाई मैंने थाना मानक पोस्टिंग होती आप सिविल एसआई करेंगे जिते आपंकर आर्म एसआई होची एक्चुअली से थाए ना गोटे आप सब इन्स्पेक्टर एग्जाम देकी एंट्री करती देन आपंकर जो मानकर भल मार्क रुहे से चॉइस प्रिफरेन्स से सिविल एसआई भर्ती कराए देन तापर आर्म एसआई आसती जेहेतु किसी मार्क गैप थाए आमती चॉइस प्रिफरेन्स ना जे मैंने आपंकर जो बाहर सिविल एसआई आर्म एसआई आप अनुसार चॉइस प्रिफरेन्स देते बट आपंकर भल मार्क सिलेक्शन होची आप सिविल एसआई को नियंती देन तापर आर्म एसआई को नियंती। सब इन्स्पेक्टर होती दुईटा मुझे आगे कहबी एत मैंने भावी कि आगे कहबी सैलरी ये सब मैटर को नहीं सब किसी कहबी बट टिके धैर्य धरवे वीडियो टिके लंग हो मे भी। तो मुझे चेष्टा करी आप डाउट सब क्लीयर करने। तो जिनस हूँ कौन कि ना जिते कहली जमी सब इन्स्पेक्टर आम भी रिटर्न एग्जाम और फिजिकल एग्जाम देखिए आसू भी सेम एक्जाक्टली सेम पैटर्न से भी रिटर्न एग्जाम दिखते आम भाई 300 मार्क देन पेपर 1 पेपर 2 दिखती 100 और 200 मार्क दिखते से देन भी फिजिकल सेमती हुए लंग जंप आम रनिंग होगी सेम जिन किसी भी मैंने कहार डिफरेन्स ना देन से एंट्री कले देन से सब इन्स्पेक्टर आज सिविल आम बछा जहाँ भल मार्क सिविल रखिले जहाँ टी कम मार्क आम बाछिले। तापर आम जो नेक्स्ट हूँ कौन ना आम जो एज एन सिविल सब इन्स्पेक्टर आप जानते हैं आम ट्रेनिंग विषय आपको बहुत किसी कही ट्रेनिंग मार्क्स विषय भी कही केमी मार्क्स मैंने हुए ट्रेनिंग रे से विषय में आपको सब किसी धारणा देती आम केमी 1700 मार्क हुए 1100 मार्क आम आज आप जो सिविल सब इन्स्पेक्टर जी तो आपको इंडोर आपंकर इंडोर मीन्स आम जो लॉ पेपर अच्छी से आमको 1100 मार्क देवा पड़े देन आउटडोर एग्जाम अच्छी जो कि ड्रिल पीटी डब्ल्यूटी ये सब अच्छे से 500 मार्क थाए आउ गोटे हूँ आसेसमेंट मार्क्स जोटा कि सब सार फैकल्टीज मैंने आमको देखिए बिहेवियर आम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आम कौन प्रोग्रेस होमर मैंने सब किसी ओवरऑल आप इंटरनल एक्सटर्नल जहाँ किसी से फिल करती अनुसार गोटे मार्क दिखती दैट इज कॉल्ड असेसमेंट मार्क। आम जो फील्ड ट्रेनिंग आसूँ से कौन डेवलपमेंट कलु आमको कौन किसी मैंने से किसी आम गेन करूँ तो ये सब किसी देखिए 100 मार्क हाथ में थाए तो दिखती। तो टोटल अराउंड जब आप सिविल सब इन्स्पेक्टर हिसाब से देते तो आपको 1700 मार्क एग्जाम देवा पड़े जोटा कि बेसी जेहेतु आम थाना फंड काम करूँ तो आमको लॉ पेपर उपर बेसी फोकस करा पड़े से आम इंडोर लॉ पेपर आम जो पढ़ुं बीएनएस बीएनएसएस बीएसए लॉ स्टूडेंट मैंने बेसी रिलेट करेंगे तो आमको से पेपर ही बहुत आमको अधिक फोकस देवा पड़े बिकज आमको से काम करा पड़ो। तो आमको से इंडोर 1100 मार्क देन आम आउटडोर आसला 500 मार्क आसेसमेंट 100 तो टोटल इन टोटल आम 1700 मार्क्स एज एन सिविल सब इन्स्पेक्टर। किंतु यदि क्षेत्र में आप आर्म एसआई हे तो आपको टोटल 1100 मार्क परीक्षा देवा पड़ो जोटा कि इंडोर हूँ 550 देन आपंकर आउटडोर हूँ 550 तो टोटल होगा आप 1100 मार्क्स। तो से हूँ कौन आउटडोर को कहीं 550 मार्क दिया इंडोर को कहीं 550 50 दिया बिकज आर्म एसआई आपको जनरली आउटडोर ही बेसी फोकस मैंने आपको ड्रिल है परफेक्ट हवा दरकार डब्ल्यूटी परफेक्ट हवा दरकार आपको रनिंग स्पीड पीटी ये सब कैपेसिटी भल हवा दरकार। तो आपको आउटडोर मैंने बाह्य क्षेत्र में आपको अधिक मैंने फोकस करा पड़े बिकज जेहेतु काम हूँ लॉ एंड ऑर्डर तो से लगी आउटडोर को से फोकस देवा पड़े जेहेतु इंडोर बिकज से लॉ पेपर सहित जी कम न थाए मीन्स जो फील्ड दरकार से ही लॉ जानती बेसी लॉ जानती बिकज से यूटिलाइजेशन न थाए जहाँ जो क्षेत्र यूटिलाइजेशन ना से दि जाए तो से इंडोर आउटडोर उभय 50-50% रखिए तो 1100 मार्क्स गोटे दि जाए टोटल इंडोर आउटडोर 1100 मार्क्स दि जाए तो से पढ़ती। तापर दिन रहा पोस्टिंग कौटी हुए जिते आप गोटे सिविल सब इन्स्पेक्टर मैंने मुझे आप जो गोटे सिविल सब इन्स्पेक्टर भाव में पोस्टिंग हुए आपको जमी आप पुलिस स्टेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन थी से आपको मिल पोस्टिंग आपंकर फांडी थी मैंने गोटे पुलिस स्टेशन अंडर गोटे छोटे छोटे थाना देखुए थाना तो नुहे तो आम फांडी बोली कही था जो आप आउटपोस्ट कहींपारती बीट हाउस कहींपारती बिकज जो गोटे एरिया बहुत अधिक लोक था पपुलेशन डेंसिटी अधिक थाए गोटे थाना से सब लोक कंट्रोल करने सक्षम ही न था तेणु थाना को आम गोटे छोट फांडी आकार सब 2-3टा फांडी कर देता से फांडी हेड हूँ थाना बट गोटे फांडी इंचार्ज आम एसआई एसआई आकार पोस्टिंग रखा जाए जोटा कि बहुत एरिया हो जाए बट से पुलिस स्टेशन तैयारी न था पुलिस स्टेशन कौन कारण होनी तो से जगह आप गोटे गोटे फांडी थाए तो आप आज सिविल सब इन्स्पेक्टर हे आप थाना रहीपर फांडी रहीपर बीट हाउस रही तो यही सब जो बीट हाउस आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन यही सब जिन गुड़ाक आम सिविल सब इन्स्पेक्टर मैंने रुहति पोस्टिंग से सब जगह होता है। किंतु आपड़ जो गोटे आर्म एसआई हे आपंकर पोस्टिंग एसओजी रही बैटालियन रही रिजर्व ऑफिस रही तो यही सब जगह मानक आपंकर आर्म एसआई मानक पोस्टिंग होता है बिकज से लिखा आर्म तो आर्म रू मैंने ARM ED आर्म मैंने बुझे सब हथियार कम
तो ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ, ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଗୋଟେ କେସ୍ର, କିଏ ବାଡ଼ା ପିଟା କଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲା, କେତେବେଳେ କରିଥିଲା, କିଏ ତାର ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, କିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଝିବୁ ବେସିକାଲି ଆମର ଫୋକସ୍। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେବେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କରୁନି, ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କରୁ, ବଟ୍ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିପାରିବୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ଆମର ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ଆମର। ବଟ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ମ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆର୍ମ ଏସ୍ଆଇ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଆମ ଚନ୍ଦକାରେ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ 25 ମେମ୍ବର ଥିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଣ ସେଠି ରହିବେ, ଟିମ୍ର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସଲ୍ଟ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ଦିଆଯିବ, କେମିତି ନକ୍ସଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ହରେଇବେ। ତ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁନି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ 25ଟା ମାନେ ପିଲା ରହିଲେ, ଫୋର୍ସ ରହିଲେ, କନଷ୍ଟେବଳ ରହିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ମ ଏସ୍ଆଇଙ୍କର କାମ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ୍ ରହିବେ। ତାହେଲେ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସରେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ରିଜର୍ଭ ମିନ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ସଂରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆର୍ମସ୍ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ସ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଫୋର୍ସ ରହିବେ, ସବୁ ଫୋର୍ସ ବି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଥିବ, ଯଦି କୋଉଠି ହେଲା ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ। ତ ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲି ରିଜର୍ଭ ଅଫିସର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆପଣ ରହିଲେ, ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆର୍ମ ଏସ୍ଆଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜେଣ୍ଟ ବି କୁହନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କହିବେ ଫୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ମନେକର ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଏକ୍ସାମଟି ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଫୋର୍ସ ଲାଗିବେ, କେତେ ଫୋର୍ସର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେଠି ଦରକାର, ଆଉ କେତେ ଫୋର୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଫୋର୍ସ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କେମିତି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସରେ କାମ କରିବି, ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେସିକାଲି ଆମର ରିଜର୍ଭ ଅଫିସରେ କାମ ଥାଏ। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ ଅଛି, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ହେଲା, ଏ ହେଲା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସରେ ବୁଝନ୍ତି। ବାଟାଲିୟନ ହେଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏସଓଜିର ଅପରେସନ ଜାଣିଥିବେ, ବାଟାଲିୟନରେ ସେମିତି ଫୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରେସନ୍ସ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଦିଆଯିବ, ତ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଦିଆହେଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଇନଚାର୍ଜ ରହିଲେ। ତ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ହିସାବରେ କୋଉ ଫୋର୍ସ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଡ୍ୟୁଟିକି ଯିବେ, କାହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ କଲ୍ ନିଆହବ, ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କି ଆବସେଣ୍ଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ ରହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ମଡ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କାମ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କି ଆର୍ମଡ ଏସ୍ଆଇ ଭଲ ନା ସିଭିଲ ଏସ୍ଆଇ ଭଲ, ଆର୍ମଡ ଏସ୍ଆଇ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଥିବି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ କ'ଣ, ବାଟାଲିୟନ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହିବି। ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ନା, ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ଆମର କଟକ ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, ଅନୁଗୁଳ ହଉ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ ଥାଏ। সেই সংরক্ষিত কার্যালয় কোণ থাকে না, সেটি জনে তাঁর জনে রিজর্ভ অফিসে জনে হেড থাকে, রিজর্ভ ইন্সপেক্টর থাকে, আরআই বলে আমি তাঁকু, নট রেভিনিউ ইন্সপেক্টর আপনার এআরআই আরআই অমিন নুহতি, রিজর্ভ ইন্সপেক্টর আমার থাকে, যিকি মানে সবুর ইনচার্জ থাকে। ওভার যেমন আপনার থানা ফান্ডে পুলিশ স্টেশন মানক আপনার আইআইসি বলে যে কৌন ইন্সপেক্টর ইনচার্জ, সেমতি আপনার রিজর্ভ অফিসে গোটে রিজর্ভ ইন্সপেক্টর থাকে, যাকে আমি আরআই বলে কইথাও। সেই আরআই এআরআই ভিতরে বহুত ডিফরেন্স আছে, আপনার তাকে ভাবিবেনি আরআই ফুল ফর্ম সেইটা বলি। আমি এটি আরআই ফুল ফর্ম হচ্ছে রিজর্ভ ইন্সপেক্টর। তো সেইটা আপনার ধ্যান রাখবে। তো রিজর্ভ ইন্সপেক্টর পাখে তলকু আপনার আমি যেমন সব ইন্সপেক্টর হিসাবে থানার পোস্টিং পাচ্ছি, আইআইসি 3 স্টার পরে আমি 2 স্টার আসুଛୁ, তো ସିଏ ବି ସେମିତି ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆର୍ମଡ ଏସ୍ଆଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସିଏ ଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ସିରିୟଲି, ତ ସେମାନେ ଆପଣ ଏତିକି ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ ଥାଏ, ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ, ସେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ତ ଆପଣ ଆର୍ମଡ ଏସ୍ଆଇ ହେଲେ ବି ଆପଣ ପୋଲିସ, ବଟ୍ ହଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବ, ତା ମଧ୍ୟ 50% ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ ଆନ୍ ମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଦରକାର ହେବ, ତ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସର୍ଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ମାଗିବୁ ଆମକୁ ଫୋର୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ କାମରେ ଲାଗିବ, ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଭିକ୍ସନ ହେବାର ଅଛି, କାଢ଼ିବାର ଅଛି ଜଣକୁ ରାସ୍ତାରୁ, ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଘର ଜଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗ, ସେ ସମୟରେ ଫୋର୍ସ ଦରକାର ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ, କୌଣସି କାହାକୁ ଯେମିତି ହାର୍ମ ନ ହଉ, କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହଉ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋର୍ସ ମାଗିବୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସରୁ ମାଗିଥାଉ, ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ବିକଜ ଆମ ଥାନା ଫାଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଫୋର୍ସ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇକି ନଥିବେ ନା, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଦରକାର, ତ ଆମେ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଖିବୁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମକୁ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଫୋର୍ସ ଦେବେ। ଫୋର୍ସ ମିନ୍ସ ଆମର କନଷ୍ଟେବଳ ସେତିକି ଥିବେ ସବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡିପ୍ଲୟ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ। ତ এই ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ମଡ ଏସ୍ଆଇର କାମ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଆର୍ମଡ ଏସ୍ଆଇ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏସ୍ଓଜି ଚନ୍ଦକା ହେଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ବାଟାଲିୟନ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଅଛି, ଓସାପ୍ର ବାଟାଲିୟନ ଅଛି, 6th ବାଟାଲିୟନ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକରେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଏକ୍ସାମ ଦିଅନ୍ତି, ରନିଂ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓସାପ୍ର ବାଟାଲିୟନ ହେଲା, ଏସ୍ଏସବି ବାଟାଲିୟନ ହେଲା, ତ এই ସବୁ ଜାଗାରେ କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଏସ୍ଓଜି ଆମର କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚନ୍ଦକାରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଚନ୍ଦକା ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି, କୋରାପୁଟରେ ବି ଆଗେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ, ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲେଭେଲ ନାଉ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ଚନ୍ଦକାରେ। ତ ଏଇ ହେଲା ଆମର ଆର୍ମଡ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି କାମ ହେଉଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସଲ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ରହିବେ, ଅପରେସନ୍ ଆପଣ ଲିଡ୍ କରିବେ, ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ସେ ଟିମ୍ରେ ଆପଣ ଲିଡ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲିଜିମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, କେମିତି ନକ୍ସଲାଇଟ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ଆମେ ଦେଶକୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛି, କେମିତି ଦେଶ ଆମର କି ରାଜ୍ୟ ଆମ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯୋଉଟାକି ଆର୍ମଡ ଏସ୍ଆଇଙ୍କର କାମ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଆମର ଏତିକି ଗଲା, ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ସାଲେରୀ ବିଷୟରେ, ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହୁଛି, କେମିତି ସାଲେରୀରେ କିଛି ବି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବେସିକ୍ ପେ 35,400 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ରହୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ସେମିତି 35,400 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିଥାଏ। ସାଲେରୀରେ କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ସାଲେରୀ। ଆମେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ ସିଭିଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ମଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଲେରୀ ହେଉଛି ସେମ୍। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ଓଜି ଚନ୍ଦକାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ମଡ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅପରେସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଉଛି, ତ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଛି ରିସ୍କ ଥାଇପାରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଆଲାଉନ୍ସ ଗୋଟେ ମିଳିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି 15%। ଆଇ ହୋପ୍ ସେଟା ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ବିକଜ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5 to 10% या 15% କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳେ, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ତ ଉଠିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଅପରେସନରେ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲିଜିମରେ ରହିବେ,
ଆପଣଙ୍କୁ ବେସିକାଲି ଚନ୍ଦକା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ବାଟାଲିୟନ ଅଛି ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଅପରେସନକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଆଲାଉନ୍ସ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ମଡ୍ ଏସ୍ଆଇମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ବିକଜ କିଛି ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟେ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ମାରିକି ମାରିଦେଇପାରେ ତାଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ ଅର୍ଗାନ୍ସକୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଯାଇପାରେ ତ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫଟା ବହୁତ ରିସ୍କ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଆଲାଉନ୍ସଟେ ମିଳିଥାଏ ମେ ବି ସେଟା 15% या 30% ତ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଆଲାଉନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମେ ବି କିଛି ସାଲାରୀ ଫରକ ପଡ଼ିପାରେ ବଟ୍ ନଟ୍ ସବୁଥିରେ ଆଉ ସମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚଆର୍ ବି ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଏମସିବି ମୋଟରସାଇକେଲ ମିଳେ ବେସିକ୍ ପେ ମିଳିବ ଡିଏ ମିଳିବ ଯେମିତି ସେମ୍ ସବୁ ସେମ୍ ସିଭିଲର ବି ଆଉ ଆମର ଆର୍ମଡର ବି ତ ଉଭୟଙ୍କର ସବୁଥିରେ ସେମ୍ ଅଛି କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆର୍ମଡ୍ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଆଲାଉନ୍ସଟା ଅଧିକ ଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଆଉ କିଛି ସାଲାରୀ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ କହିଲି ପୋଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କହିଲି କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ସିଭିଲ ଆଉ ଆର୍ମଡ୍ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଟ୍ରେନିଂ ଉପରୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି 1 ଇୟର ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଆମେ ବିପିଏସପିରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ 1 ଇୟର କିନ୍ତୁ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି 8.5 month ମାନେ ଟୋଟାଲ ପିରିୟଡ଼ ଆମର 2 years ପଳେଇଯାଏ ଆମର କ'ଣ ଆଜ୍ ଏନ୍ ସିଭିଲ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମର ଟୋଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ ମିନ୍ସ 2 years କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆର୍ମଡ୍ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି 15 months ଯୋଉଟାକି ଆମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଭିଲ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିବେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କର 1 year ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆର୍ମଡ୍ ଏସ୍ଆଇ ହେବେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କର 8 month ରହିବ ମିନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ବୁଝିବେ ମିନ୍ସ ବିପିଏସପିରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ 1 year କିନ୍ତୁ ଆର୍ମଡ୍ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କର 8 months ଆମର ଏସଓଜି ହେଲା 1.5 month କିନ୍ତୁ ଆର୍ମଡ୍ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି 3 months ତ ଏ ହେଲା ଆମର ଏତିକି ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେନ୍ ତାପରେ ସେମାନେ ବିପିଏସପିକୁ ରିଟର୍ନ କରିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିପିଏସପିକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି ଆମର 8 month ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିପିଏସପିକୁ ପୁଣି ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ ଆମର ପିଓପି ହେବ ମାନେ ମିନ୍ସ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେବ ତ ଆମେ ଗୋଟେ डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर एज एन फुल फ्लेज सब इंस्पेक्टर बर्तमान आम ट्रेनिज अच्छु तो किंतु जितेबाला आम बीपीएस को जाइए आम पासिंग आउट पैरेड हो तो आम गोटे फुल फ्लेज सब इंस्पेक्टर हो तो फुल फ्लेज सब इंस्पेक्टर है माने आम भितर आउ ट्रेनिज ना आउ बीपीएस लोक नथिबे किछि नथिबे तो आम गोटे थाना फाने डायरेक्ट अपन जेन सब इंस्पेक्टर मानक देखुछन्ती हमको सेंते पाइबे किंतु जेतेबेले हमर माने कोन ना हमर हां जेते हमर गला 1 year गला सेठी 8.5 month गला किंतु तांकर सेठी 8 month और 3 month गला हमर एसओजीटा 1.5 month थाए एसओजीटा 3 month जोटा कि बहुत कष्ट एक्चुअली थाए बट स्टिल एंजेबल लागे बहुत बिकॉज जंगल में जाइके बोली ऑपरेशन करबा गोटे बहुत आउ टफ माने लेवल गोटे काम थाए तो सेटा थाए तांकर आमे बीपीएसपी को फेरिबो 1.5 month ट्रेनिंग करके पीओपी करबो से माने 2 weeks रहबे 2 weeks पर से माने रिटर्न करबे थाना को तापर तांको 1 week छुट्टी दिया जिवो देन अगर 15 month एंटायर पीरियड खत्म हो गेला पर तांको पीओपी करके तांको मध्य तांको जेंति रिजर्व ऑफिस हो कि बैटालियन हो तांको पोस्टिंग दिया जिवो किंतु आमे से जगह हमर पीओपी के हमको थाना कि फांडी पोस्टिंग दे देबे तो ए हला एति कि हमर ट्रेनिंग विषय में आपन कहली एंट्री केमति करबे से विषय कहली सैलरी विषय कहली पोस्टिंग कहली देन आउ गोटे पार्ट बहुत क्यूरियोसिटी थिला पिला मानक जाना पे प्रमोशन कोठी हुए कोठी जॉब रिलैक्सेशन अछि कोठी लीव अछि लीव देखंतु लीव आपन को सिविल एसआई रे मिलिबा टिके डिफिकल्ट हे जो बिकॉज़ आपन देखुछनी आई थिंक क्राइम आपन मेन फोकस रहउछि सिविल एसआई हिसाब रे आपन मेन काम होची क्राइम कंट्रोल करबा तो डे टू डे बेसिस में किछ ना किछ क्राइम होथबो तो आपन केस आपन को ऊपर पेंडिंग थिबो तो आपन किछ ना किछ गोटे होथबो एमती क्राइम होथबो तो आपन को से जगह रे छुट्टा मिलिया कष्ट हो जाय बट जदी आर्मड एसआई मानको कथा कहबी तो से मानको टिके रिलैक्सेशन ताकर टिके रिलैक्सेशन हुए एज कंपेयर टू सिविल सब इंस्पेक्टर ताकर टिके रिलैक्सेशन हुए आउ बिकॉज़ सब कुछ बेले तो लॉ एंड ऑर्डर होनी ना तो किंतु केसटा आपन को चलियो किछ ना किछ गोटे कि काग मारपिटा हो करबा कि चोरी करबा कि करबा किछ तो किछ ना गोटे करूचंती आइ दिन आपन देखुथिबे सोसाइटी रे तो से जो सिविल सब इंस्पेक्टर को ऊपर टिके बर्डन बेसी रही थाए बिकॉज़ मानको पब्लिक सहित डायरेक्टली डील करिया पड़ुची एटी पब्लिक सहित आपन डायरेक्टली डील करबेनी कोडी आर्म्ड सब इंस्पेक्टर रे सिविल सब आप डेली थाना को लोक आसे अपन किछि ना किछि तांको सहित डील करिवे जोटा कि आपन पब्लिक डीलिंग बहुत अधिक हो जाए किंतु से जगह यदि आर्म्ड सब इंस्पेक्टर देखिए आपन टिके रिलैक्सेशन फील करिवे मु कहूनी जे पूरा बर्डन फ्री आपन पुलिस डिपार्टमेंट रे अछंती माने आपन को ऑलवेज ऑन ड्यूटी 24/7 वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी बिकॉज़ हमें सर्विस करे बसिछु हमें लोक मानकर सर्विस करिबो नो डाउट बट रिलैक्सेशन हिसाब रे आपन कंपैरिजन करिवे तो आर्म्ड एसआई टिके रिलैक्सेशन थाए